Lalima, Sir Sonny. Sorry. Kakakyan. Sir Sonny. Direct Timo, tumira. Wala. Figueres pass to. Sir Ed. Easy 2 points. By Sir Ed. Sir Gab, Sir Sonny. Ano kayo screen? Wala kang bola nandyan, dalawa. Gerasma, okasyon. Pumeke. Uy, pumeke 2 beses. Ang ganda naman peke nun. Iwan buong pamilya. Ano makapaglaruan mo na? Lolo mo, naiwan. Sir Gab, may kakata. Sir, okay. Sa ilalim. De La Cruz for 2. Wala. Rebound si Figueres. 5 to shoot. Wala. Nice, sir. Sonny. Score natin, 7 all. Wish, palit kayo pa shooting team. Palit tayo. Score, sir. Sir Esposa, pumeke. Kanya pa rin ang bola. 2-0. Ano, kasya for 2. Surbo yan eh. Idol mo yan eh. Uy, pumeke rin, Esposa. Okay, labas na ang bola. Same ball tayo, same ball. Wala ko. For 3! Wala! Uy, isip mo pa. Sayang, wala. Roques, shooting the ball. Roques, foul, number 22. First, personal foul. First, team foul. Dalawa na lang, okasyon. Baka magbakasyon ka na naman. Unang buslo, Roques. Ingat sa foul, sir. Easy, 1 point. Mamaya, white team tsaka pink, may iwan dito sa quality, ha? Wala. Rebound by Sonny. Nice, Sir Sonny. Nice. Sir Sonny to Gabriel. Gabriel dispasa for 3. Wala. Rebound by Roques. Roques to Figueres. Kabila. De La Cruz. Sir Ed Pumeke. Pumila. Wala. Nice box out. Rebound by Esposa. Dito. Esposa. 2. Okasyon. Uy, crossover. Pumeke. Pumila. Walang nga. Sayang. Ito mo ng cellphone din. Uli. Bilani. Foul, number 19. Ay, number 9. Ingat sa foul, mga sir. Red, may foul po. Second, team foul. Isa lang lang. Rockets for 3. Wala. Spot pa rin. 2, okasyon. Nakagawan ni Rockets. De La Cruz, ang talaksak. Buwasa kay Figueres. Easy, 2 points by Figueres. Oras natin ay 1 minute and 49 seconds. Uy! Foul! Loose foul, rep! 26. Pang ilang foul na ni 26? Second personal foul. Second team foul. Tagal mo naman siya, Dali. Lock mo. Yan. Pumasok. Unang buslo, wala. Pangalawang buslo, wala. Good. Easy 1 point. Score natin ay 13-28. In favor of Pink. Rockets, crossover. Wala. Rebound Peter Egg. Bounce out. 90 shoot. Nice one, sir. Nice. Same ball. 1 minute and 20 seconds. Dalawa lang naman.
Shot clock. 14, lumabas eh. Sa taas, bibigay yan. Taas, taas! Ayun na! Okay. 12 seconds. Shot clock. Ilalim, sir. May kakap sa gitna. Rockets for 3! Buka na, sir. Tira. Last shot. 3 points by Sir Rockets. Sulit ang half day. Aspa, paso. Sonny, to Gabriel. Uy, sayang. Ganda sana pag-apang mo. Rockets na naman. Wala. Bumaga. Walang nausalog. Bumangga sa pader. Tigas nga. Hindi mo ba alam ang daming pares lang sa katawan? Partida nakatalikod po. Partida nakatalikod ka. Oras po. 20 seconds. Sige, last shot sa atin. Defense lang. Rockets for 3. Wala. Rebound by Sonny. 9 seconds. 5 seconds. Foul. Foul. Number 16. Push foul. Tigas mo, sir. Okay, free throw. First personal foul. Third team foul. Oras 3.5 seconds. Tigas mo, ito ka na. Magkakaroon ka pasting na. Hindi, seros po sa Jeppy. Shoot. Yun! 1 point. Baba. Ay, sa braso to. Bitawan niya. Bitaw. 3.5 seconds. Basta na lang ang marinig. Sorry, Max. Yung isa. Sir Gabs, yung isa pinapros. Good! Number 2. Ayun na, baba na. Wala na. Basta na lang. Okay, halftime. Pero bago tayo magsimula, obligasyon. White team. Pink team, may isang may 500 na lang kayo. Bawas pondo. Pabalik ka pa. Dito yung chat. Sir Lazares for 3, wala. Rebound by Sir Argue. Yeah. Wala po na yun. Booster for 2. Nice. Wala, rebound by. Pass umikot. Umila. Easy to guard by that time. 32-33. Ikay marang 50. Bilap-lap. Norman. Bumangga. Pinasa kayo. Lolares. Easy to guard by Lolares. Nice assist. Announcer na. Scorer pa. Kenneth. Time to shoot. Set Mares. Naisilan. Pasilan. Ibarra. Pumeke. 2. 7. 2-12. Easy connection yan. Nice assist. 3-7. Ang lalo, parang nabot ng SM. Para pumunta na ngayon, UP. Pag dead ball, ah. Substitute o timeout? Easy football, Tyson Asma. Baba na. Easy football, Ryan Luzaro.
Mahilig mga liwa. Elementary kasi, no? Basta pagkasab na, pagkabit. Sir Norman. To Ibarra. 10 to shoot. 7-7-7. Umeke. Pass to Ibarra for 2. Kapus. Palad. Mahis nagmamadali. Parang kalabaw. To Kenneth. Uy, Umeke. Ganda naman nun. Parang sumadjot. Lozares. Ball to Ibrioso. Piso by Brioso. Sub. Sub daw ang white, sub. Ano ba time out to sub? Uy, wala pa, second warden pa lang. Ay, bawal mag-sub! O, tuloy lang, tuloy. Sorry. Time out daw, pink. Dati natin mo. Quarter. Kaya nga. Time out ba sa inyo? Hindi, kanina dapat. Kanina. Nakakashoot yung pick. Okay. Hindi mo nakashoot eh. Dito na nakashoot. Dito na time out. Time out, pink team. Best story. Ay, sub lang pala. Labo-labo tayo, third tsaka fourth. Pwede mag-sub kahit sino. Kanina kasi diba, nakadalawang sunod siya. Sir Philip, bench scoring o ping? Bench scoring. Bench scoring? Ping kayo lamang. Lamang kayo, 41-36. Ay, pabaliktad na ba yun pa? Binaliktad ko kung saan yung nasila ngayon. Saan yung Tingnan ko ba? yung Tama. Dito kayo, di ba? Shooting. Ring. Sorry, ring pala. Bench dito pala, bench. Ano naman na partida tayo? Ano ba? Uy, masyadong maano. Oh, iba lang. 6 minutes and 34 seconds. Akin na to! Binoto yung sinabi sa chat. Asma, boom! Whoop! Ang bumangga! Viva! Pag nagulubuhok niya, panalo na kayo. Ibarra! Pasto! Sir! Uy, Kenneth! So, Sir Kenneth again. Kenneth, binabantay ni Arvin. 8 to shoot! Kenneth! Tubriaso, piso, wala! Nilinis niya ang ring! Arvin Medina! Go! So, Sir Ed, di mo yan naman ko eh. Rosales! 2. De La Cruz, Lucra, rebound! Kaya mo. Uy, Kenneth, kasama! Kenneth! Uy, kapatid ko yan! Nakapasok tayo. 5 minutes. For 3! Man! Time out! Marty! Harap! Ayos! Malaksak! Wow! Fishing foul! 91 foul! Ilan na foul ni 21? Relustre kaya. Third personal foul! First team foul! Ilan foul na? Relustre kaya mo lang ilan. Relustre kaya. Unang muslo ni Pahes pasok. Best player ng way yan kung nananalo. Wala! Rebound team! De La Cruz! With 45 days color. Hair color. Uy! Bohols! Nakangangapa! Boom! Grabe! Binato! Ang sportsman yun na! Paes! Uy! Boga! Uy! Balls! 2 Figueres! Figueres sa ganda na Roques! 2 Figueres!
Ref, paulit niya, warning for. Spelling set. Spelling set. Basta warning ka na, huwag ka na magreklamo. Malay ka. Asma, Banana, channel for 2. Wala! Mature ball pa rin ako sa'yo. Mana-mana lang. Rosales, to Roques! DJ Nolan by Roques. 51-39. Close. Sub, rep. Third pa lang, di ba? Pahinga ka muna, Captain Ball. Yan. Di ba? Ewan na si Kakapulit sa gabi. Yan, puyat pa more. Ubig guwis. Kanina ka pa sa TikTok. Kanina ka pa sa TikTok. Tangina na puyat sa TikTok. Oy! Bakit? Rebound. Foul! Number 16, foul! Second personal foul. Hello, Bait? Wala pa penalty. Second personal foul. Third team foul by Pink. Sir, bola. Hingi bola, hingi. Hiram lang, hindi naman sige. Hihiram lang, hinihingi. Pinalalaro nyo lang. Screen po, screen! 2, 5, 4, 3! Yun! Wala! Rebound si Gabriel! Gabriel! Rebound ko! Pasok na! Sir Jerome! Kabila. Kabila na, kabila. 33 kami. 51-41. Dahil basta 51-41, inaayos na, kalmahan nyo na. 51-41. Ilalim! 7 tusok, 7 tusok. Like a boy! Wala. Easy 2 points by Roques. 53. 53-41 in favor of Pink. Screen po, screen! Screen po, screen! 5 for 3! Boom! Sayang! Habol! Kanya! Easy 2 points by De La Cruz. Okay na ba? 55-41. Okasyon for 3. Wala. Rebound team. Ball, Suhoy. Kaya! Diretso mo! Nice one! Nice Habol! one. Easy 2 points by Ramos. Wala. Wala pa din. Rebound team. Asma. Running lang. Rebound ni Asma. Ay, ito. Boom, bumangga foul. Number 78. Tiras ba kaya ba? Fourth foul. 14. Oras daw po, oras. 129 sir. Apat na rin. First personal foul. 14 foul. Oras, 1 minute and 29 seconds. Sab, pasok. Sab, rep. Habol sir! Rebound tayo masok. Kulang! Bilis! Kulang! Sugod na yan! Kulang! Sugod mo! Nice pass! Hey! Foul ka, number 16. Basket. Fifth na yun. Take off! Take time! Penalty na po, ang Pink. Ilan ang Pauli 16? 16, third personal foul. Penalty ang team. Take time, sir! Penalty ang team. Penalty na sila. Nice one, sir! Boom! Nasapak ng bola. Uy! Kuroko pass! Boom! Bumangga! Walang nabangga! Asma! Rebound! Sugod! Sugod mo na yan! Okay! Last touch kaway! Last touch kaway! Dito yung camera. Score natin ay 55-45. Oras, 52 seconds. Konti lang yan! Isa lang.
Easy 2 points by Dulos. 51 seconds. Foul! Number 78. Penalty na sila, penalty na. Foul number 78. Ilan na to niya? Dalawa. Second personal foul. Penalty. Pusi na yun ah! Segundo na lang, segundo. Bakit kaya dalawa di siya? Ewan ko, hindi ko rin nakita sa patahe eh. Mahirap yun, boy. Sir Philip, score. Mamalipat. Score, 57-46. Number 2, Bayo Kasur. Uli! Nasty! Nasty! Nice! Oras pa, oras. 23 seconds. Ubus sa oras ha? Last shot, last shot. Team, last shot, team, last shot. Sir Jeffy, layo. Ubus sa oras! Ayun na! Run! Easy 2 points, Pagkawales. Uli oh! Pwede 8 na! seconds. Ilalim sa tayo! Ilalim! Maser. Tira, tira, tira! 49-50. Grabe ka, Pahes. 18 points ka lang. Pag nanalo ang white, best player si Pahes. Dadagdag yan, ano? Dadagdag yan solicitation sa bola. Hindi pre, fourth quarter na eh, wala penalty. Uy, pumeke. Kala ko titira. Riasa, 2. Lantarya, umikot. Uy, sabi niyan, layo ng ring. Rebound. Riasa, bang! Good. Black na kay Asta, boy. Kenneth! Uy, Pinoy step. Pabiling ka, boy! TikTok pa more! TikTok pa more! Nakailang ko ka na sa TikTok. Sorry. Top time tayo, fourth quarter ha. Huwag kayo makinig sa kami. Tayo kayo makinig. 18 and 15 seconds. Kosa for 3. Wala. Makuha ni Kenneth. Paso. Lustre. Uy, Lustre. Diba ko ha, sab? Si Lustre ko ni Masaya. Mag-isa si 45 days. Substitution rep. Sablang. Pwede tayo mag-time out, hindi tayo pwede mag-shot. Kasi galing tayo sa bus. Okay. Okay, mamaya na daw. Balik muna yung lumabas. Ay, lumabas na. Ay, Pwede mag-sub pero warning kayo. Next time bawal. Warning for delaying the game. Pwede na tayo mag-sub during dead ball and timeout. Tama po na yan? Warning muna, warning. Warning. Pag na-technical, 500 ha. Pambiling bola yan. happy ka birthday o. Joke lang. Kasi lang yan eh. Wala na. Habol! Kay Kenneth. Easy 2 points by Sel Masaras. Set! Huli na naman yan. Ang ganda ng pasa mo. Nice. 2 points by De La Cruz. Uli. Okasyon ng ikot. Pumila. Wala. Rebound ng set 8. Kenneth, nakaagaw. 2. Set 8 na naman. Time out! May
tawag. WhatsApp daw. Pasok. Walang timeout. Walang timeout. 7 minutes and 28 seconds. Slide. Dead ball. Pwede mag-stop. 7 minutes and 28 seconds. Alas 3. 3-11. Paes. Wala. Rebound by Asma. Asma. 2 points. Rebound ko. Diego. Asma. 10 na rebound. Wala pa player nyo. Wala pa player ng green sa rin. Okay, Jimol. Pares may talis na panalo. 51. 51. Uy, steal by Lokasyon. Sposa, mag-isa. 2 points. 12 lang. Score natin, 65-53. 12 na lang ang kalmangan ng Pink Protocols. Five to shoot. Wala. Rebound yung Paes. Diretso na. Uy. Yan. Substitution, Brett. Ay, yung bola kami Bola. Mamaya. Ingatan mo yan. 6 minutes and 15 seconds. Score 65. Ilalim! Uy, steal sa ano? Uy, steal na naman. Ilalim, meron. Uy, narabiling kontek na. Ginagawa! Hindi yoyo pa. Sinautan muna bago pinabanda. Uy, Pinoy step na naman. Nice one. Sige na, baba na. 12 lang. 5 minutes and 29 seconds. Rioso. Uy, walang kahawak. Ano yun? Graduate. Foul? Foul yun, foul? Foul? Graduate ka na, number 21. 10-10. Tama mo na sa listahan. Bola. Batch 2024. Pamayag na tayo sa Welcome to another graduate of class 2024. Sir. For 3 occasion. Sound na lang po ang inaabol ng White Burgies. Roques for 2. Score 58-69. 11 points ang inahabol ng White. Asma 2. Occasion for 3 again. Wala! Uli. Angat ang balikat. Time out na, White team. Okay, time out remaining by White team. 1, Pink 2. Ay, bola. Dito na nga muna lahat ng bala para di kami nalilito. Diyan. Timing. Screen. 5 for 3. 3 points by Derpay. Player ka dapat eh. Score natin ay 71-61. 10. Ikot daw. Ito na lang ang bola para di kami malito. Rioso. Wala. Rebound by Paes. Uy. Hinasa sa kalaban. Easy 2 points. Pero okay.
Diretso! Diretso, sir! Nice. Ah, grabe. Mabigat na. Lahat malakan lang yan eh. Sub. Traveling! Substitution rep! Ayan na, nagdala na ng jowa si Mata. Talo yan sila ngayong araw. Bola! May lakit siya. Uy, Sparta! Umeke! 40! Wala! 12 lang. 3. Gonzales for 3! Wala, rebound by Brioso! Uy, wala, foul! Number 2. Honesty number 2 ah. Honesty is the... Pahis daw. 18 ang foul? Oh, wala, Pahis. Ilan ang foul si Pahis? Isa pa lang, first personal foul, first team foul. Brioso, unang gusto. Asok yan. Gano'n ba si Tumanyag? Oras natin ay 3 minutes and 5 seconds. Nakita no? Yung Francisco. Laki na no? Ayun. Nakaitinit. Pahis, rebound. Uy! Turnaround from shot by Kapatid na Kenneth. Oras ay 2 minutes and 53 seconds. Asmarito. Baba agad! Osa. 2. Kenneth, Villamor. Kenneth. Uy, pumili. Asma. Sayang. Foul number. Substitution left. 19 foul. Ilan natin foul lang si yung 9. Brioso. First personal foul. First team foul. Asma. Pasok. Oras! Idol mo yan. Oras. 2 minutes and 29 seconds. Alas 3. Short! Naka-short! Pahis! Asma! Asma! Wala! Rebound yan, tira ko! Kabila. Well, rebound! Kabila. Uy! Yo-yo shot! Foul! Counted! Who's for rep? Time out pa kami. Isa na lang. Sa last 2 minutes. Sub. Last 2 minutes! Substitution rep! Score natin ay 76-64. 66. Ay, 66 pala. 77-66. 11 ang kalamangan. Muli! Uy, nice pass! Meron ka pala na nun. Namamasa ka pala. Namamasa ka pala sa akin. Hindi. Wala na tiwala sa'yo eh. Backside. Ay, di kita nakakita yun eh. Oras. 1 minute and 35 seconds. Rio! Libre kasi. Okasyon. Bola na white. Sayang. Oras. Wala mo muna ibaba. 1 minute and 26 seconds. Baka ibaba ko lang dito. Di, tama. Itaas mo Siyam. Gusto mo na ibaba. Tinatago mo eh. Bakit? Score 77-68 in favor of Pink. Sponsor for 3. Bang! Rebound by Esparta. 71-77. Anim na lang po ang kalamangan. Oras. Oras, 1 minute and 25 seconds. Uy, yoyo na naman. Asma na naman, oh. Bang! Easy score by Asma. Time out! 50. Oras, 1 minute. 4 na lamang po ang hinahabol ng white team.
Roques, foul by number 2. Niyakap niya pa. Kiss mo nga, kiss mo nga. Yan natin pa. Third team foul. First personal foul. Kenneth Villamor. Sige, ikaw ano quarter na? Back to back laro. Bumak-bumak ng laro ba naman eh. Dito sa Pakita lahat kung patigilid ah. 1 and 13. Anim lang po ang kalamangan. 79-73. Last 1 minute. Ay, libre. Isang oras yan. Isang oras yan. Last na. Fourth personal foul. Spasa. Second personal foul. Oy, team foul. Fourth team foul na white team. Isa na lamang po may bibigyan ng penalty na. Uy, agad yung okasyon. Okasyon, mag-isa. Ay, sayang. 45. Foul. Penalty. 43 seconds. 43. 43 seconds. Salam. 43 seconds. 79-73. Apat na lang tayo. Close match. Close match na. Lahat-lahat kayo ng kumi, oh. Unang guslo, pumasok. Pangalawang guslo. Group for 2, Bahay Gonzales. Lapit. 49 seconds. Ay, third place. Sure lang yung mabilisan. Oras. Sabihin mo. Oras, 30 seconds. Penalty. Free throw. Sino mag-free throw? Pitro. Free throw. Sinong Pitro? Free throw situation. Aling Biki, anak mo. Kenneth, nagtitipo, 36 seconds. Uy, kinaliwang, hindi po talaga mga liwa. Uy, 75 mo para dito na. Oras. Oras, 18.9 seconds. Hindi naman mamatayan niya. Abol pa yan, tiwala lang. Hindi naman mamatayan. Puro 3. Wait, 18.9 seconds. Unang free throw, wala. 18.9. Pipikit pa. Wala, malas. Bato agad. 3. Hindi pinal, wala na. Ubus na. Foul. 6.9 seconds. 6.9 seconds. Score natin, 82-77. 22, number 92 foul. Award ni Mark Rodriguez ka na. Magbibigyan pa rin? Kasabihin niyan mamaya, pinagbigyan ko lang yung free throw. Magbibigyan pa rin yan? Ayun nga oh. Wala na. 6 seconds. 5 seconds. 3, 2, 1.